فرق پڑتا ہے کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کسٹم ڈیوٹی زیادہ لی جا رہی ہے. اب جس طرح سے بجٹ آیا تھا لاسٹ بجٹ, اس میں سے ہر چیز پر ٹیکس جو ہے اس میں دگنی بھی کی گئی, کس میں زیادہ فرق کیا, کس میں کم کیا, مگر کیا کسٹم ڈیوٹی بھی فرق پڑتی ہے؟ دیکھیں آر ڈی جو لگائے گی اسٹیل کے اوپر, وہ کیوں لگائے گی؟ آج سے 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے وہ اس لیے لگائے گی کہ جو آر ڈی اس لیے لگائے گی کہ لوکل انڈسٹریز نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جی ہماری لوکل پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال کریں یہاں پہ. تو امپورٹ پہ جو ہے وہ آپ آر ڈی بڑھا دیں تو لوگ, ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے تھے, ہم نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ اسٹیل انڈسٹریز کے مالک خود امپورٹ کر کے یہاں سیل کر رہے تھے, امپورٹڈ چائنا اپنا برانڈ لگا کے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا تھا, یہاں پہ مہنگا دے رہے تھے لوگ. تو جب آر ڈی آپ نے تب لگائی جب جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹیل سستا تھا, ٹھیک ہے لگا دی, ہم نے بھی ساتھ دیا, ان کا بھی ابھی آئی تھنک 15% دیا جاتا ہے تقریباً 45%, 30% آر ڈی ہے اور 15% اے آر ڈی ایڈیشنل آر ڈی لگا ہے. تو ہم نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں, کوئی نہیں ہے, ہم لوکل پروڈکٹ استعمال کریں گے. لیکن جب آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا پڑ رہا ہے تو آپ ہٹا دیں اس آر ڈی کو نا, آپ کیوں لگا کے رکھیں, کیونکہ آپ کی انکم ہو رہی ہے گورنمنٹ کی. دنیا میں گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جی امپورٹ پہ ہم جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ پروڈکٹ جو ہے کوئی بھی پروڈکٹ زیادہ امپورٹ ہو. یہ بند کرنے سے, امپورٹ بند کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے, مسائل بڑھیں گے. دنیا میں ایکسپورٹ بڑھائی جاتی ہے, ساتھ ساتھ امپورٹ بھی بڑھائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ فیگر کو مینٹین کرنے کے لیے جی $20 ارب جو ہے وہ ہماری امپورٹ ہے اور $40 ارب جو ہے وہ $20 ارب ہماری جو ہے ایکسپورٹ ہے اور $40 ارب کی ہماری امپورٹ ہے, ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس ایسے تھوڑی ہوگا, بیلنس تو آپ 20 کو تو اپنی جگہ پہ رکھیں, لیکن اس کو آپ 40 پہ لے کر جائیں نا, آپ کی ایکسپورٹ کو آپ وہ بڑھائیں. مطالبہ کرتا ہے حکومت سے کہ اس جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے, کم کیا جائے, ختم کیا جائے تاکہ یہاں پہ جب یہ کریں گے تو یہاں پر پرائس کم ہوگی لوکل پروڈکٹ کی. ہم پیور پاکستانی ہیں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی ہم بلڈرز ڈیولپرز ہیں پاکستان کے, ہم لوکل پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایزی بھی, ہمیں ایزی ایسے کہ ہمیں آج ضرورت ہے تو ہمیں ودن اے ویک جو ہے سائٹ پہ پروڈکٹ ہمارے جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتی ہے. امپورٹڈ آئٹم کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے, لیکن جب یہ سچویشن, یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ لوکل انڈسٹریز جو ہے وہ یعنی سینکڑوں % منافع کمانے لگ جائیں, کسی کا خیال نہ ہو, تو پھر اس کے بعد تو گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. جی علی توفیق صاحب, ختم ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو ایک بتا دوں کہ 2015 کے اندر 60,000 روپے سے سریا جو ہے وہ اسٹیل جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا تھا, 90 پہ پہنچ گیا تھا, 85-90 پہ شاید 2014-15 کی بات ہے. ہم نے اس کو امپورٹ کیا تھا چائنا سے, وہ ہم کو پڑا تھا یہاں پہ 58 کا, ہم کو یہاں پہ کراچی میں. اس کے بعد یہ آر ڈی اور سسٹم یعنی 30,000 روپے کا فرق پڑ رہا تھا وہاں سے منگانے میں, یا آپ کو سستا پڑ رہا تھا اسٹیل, اور بہت اچھا اسٹیل تھا. اور ان لوگوں نے وہ اسٹیل منگایا ہے, اسٹیل مل نے اپنے اس پہ اپنا برانڈ لگا کے بیچا ہے, وہ باقاعدہ لیب کے اندر ہم نے ٹیسٹ کر کے ہم کو پتا چلا ہے کہ یہ امپورٹڈ ہے, اس کا ایک الگ چیز امپورٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح ہے. تو یہ ہیوج پروفٹس لے رہے ہیں اس وقت, چاہے سیمنٹ سیکٹر ہو چاہے اسٹیل سیکٹر ہو. ہم اتنا نہیں کما رہے, اینڈ یوزر نہیں کما رہا ہے, لیکن اگر یہ لوگ کو اتنا ہی کمانا ہے, اتنا ہی سب کرنا ہے, تو پھر ہم امپورٹ کھول دینا. کیوں آپ آر ڈی ختم کر دیں, ہم نہیں آر ڈی لگائیں اس کے اوپر, ہم آر ڈی ختم کر دیں, ہم باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. بھلے دیر آئے گا نا, ہم کو دیر سے پہنچے گا, لیکن ہم کو فائدہ تو ہوگا, اینڈ یوزر کو فائدہ تو ہوگا اس کے اندر, اس کی پرائز نہیں بڑھے گی. اچھا, یہ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا اور میں ہر بندے سے یہ سوال کرتی ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو کہ لو کاسٹ پر ہاؤسنگ اسکیم وزیر اعظم کی جانب سے جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے شروع کیا گیا تھا, اعلان کیا گیا تھا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اقتدار میں آ گیا, وہ ان کی حکومت کو بھی 3.5 سال ہو گئے. مگر سوال یہ بنتا ہے کیا وجہ اس جو لو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ شروع ہونے والی تھی, اس لیے جو کارٹیل بنا ہے کہ پرائز بڑھ رہے ہیں دن بدن, وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, اور کتنا متاثر ہوگا اس اسٹیل کی قیمتوں میں یا معدنیات جو بھی تعمیراتی انڈسٹری سے جو چیزیں وابستہ ہیں, جو انڈسٹریز ہیں وہ وہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو ظاہر سے بات ہے نقصان تو ہو رہا ہے. کیا اس کو نقصان پہنچے گا پاکستان نیا ہاؤسنگ اسکیم کو؟ نہیں, وہ وجہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ وجہ وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم آیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پرائز بڑھائی ہے. دیکھیں وجہ سمپل یہ ہے
हमारे आबाद के जो चेयरमैन हैं वो एवरी थर्सडे जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं, और एवरी थर्सडे जब मीटिंग होती है थर्सडे को, तो उसमें जो है वो ये इशू ज़रूर रखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बात सुनते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो बात जाती है, वो फिर जो है वो अपनी, देखिए ये जो कार्टेल जो बनता है ना, गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर, गवर्नमेंट के लोगों के बगैर ये बन नहीं सकता और चल नहीं सकता। बन तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता, इसको चलाया जा रहा है। अब चलाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार होता है, वो सारे तरीक़ेकार इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं उन है लोगों को ढूंढना क्या पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर हाँ। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि पहले तो सीमेंट इंडस्ट्री के लोग ऑटो सेक्टर में आए, गाड़ियों में काम शुरू किया, गाड़ियों में प्लांट लगे। आज स्टील सेक्टर के लोग जो है वो अपने ऑटो सेक्टर में आ गए, तो उस सेक्टर से पैसा सरप्लस हुआ तो किसी और जगह पे वो लेकर गए, दूसरा जो है उन्होंने प्लांट लगाया और प्रोडक्ट के अंदर वो गए। आज मैं आपको इस्लामाबाद का बताऊं, इस्लामाबाद में मैं स्टील मैन्युफैक्चरर्स को जानता हूं जिन्होंने अब फैसलाबाद में भी प्लांट लगा लिए, नए प्लांट उन्होंने लाहौर में भी लगा लिए। क्या लॉस में कोई लगा सकता है नए प्लांट? वो तो जो उसका अपना प्लांट है वो ही नहीं चला सकता। तो इसकी क्या ये चीज़ गवर्नमेंट के पास, FBR के पास ये चीज़ें नहीं है। तो हम सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं, हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इनका ऑडिट करें, आप देखें कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। दुनिया में कहीं इतना प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, इतना जो है लोगों को तंग नहीं किया जाता कि लोग जो है मकसद एक घर ज़रूरत है, एक नीड है। पाकिस्तान में आप मलेशिया चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, आप दुनिया के कई कंट्रीज चले जाएं, आपको जो है वो हर आदमी के पास घर मिलेगा। वहाँ पे बायर नहीं है, सेलर है, वहाँ पे बिल्डर है जो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है। यहाँ पे तो लोगों के पास, बेचारों के पास बाइंग करने के लिए पैसा नहीं है, ताकत नहीं है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है प्रॉपर तरीके से दे सकें, क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है। आज 2 कमरे का अपार्टमेंट लेने के लिए एक आदमी जो है वो परेशान है कि मैं इसकी किस्तें कैसे पूरी करूँगा 3 साल में, 4 साल। हम लोग अब 5-5 साल का शेड्यूल दे रहे हैं लोगों को, पहले 3 साल का देते थे, फिर 4 साल शुरू किया, 5 साल का शेड्यूल दे रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो लोगों की ताकत नहीं है कि उसको जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी कर सके, क्योंकि उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है, इतनी कॉस्ट आ गई है, वो पूरा ही नहीं कर पाते। अच्छा, जिस तरह से महंगाई हो रही है, तो क्या आप लोगों के काम पर फर्क पड़ा है? क्या लोग आप लोगों से जो पिछले दिनों की बात कर लें, पिछले सालों की, कि एक जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता तो जाहिर सी बात है लोग आते थे, क्या अब वो फ्लो है आवाम का, खरीद रही है आवाम? देखिए, फ्लो कोविड के बाद बिल्कुल आया था फ्लो, और एक अच्छी साइकिल बनना शुरू हो गई थी। लेकिन मैं अभी ये जो डॉलर का जो मसला हुआ है, और दूसरे में अनासर हैं काफ़ी, उसकी वजह से 2-2.5 महीने से 3 महीने से मार्केट पे बहुत असर पड़ गया है। मार्केट नेगेटिव में चली गई है इस वक्त। मार्केट के अंदर जो है वो सेल नहीं हो रही है, सेल जहाँ हुआ है वहाँ इंस्टॉलमेंट से नहीं आ रही है, वहाँ इंस्टॉलमेंट नहीं ले पा रहा है बिल्डर वहाँ से, और प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। फिर इसके अलावा हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जो है वो स्टील जो इंडस्ट्री है वो स्टील बंद कर देती है कि हमारे पास ओवर बुकिंग है या हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हम नहीं दे सकते, उसकी वजह से डिले हो रहा है। सीमेंट सेक्टर में भी यही पोजीशन है, यही चीज़ टाइल्स में भी यही हो रहा है। हर जगह पे इम्पैक्ट, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है। एल्युमिनियम, जैसे आरिफ जीवा साहब ने बोला, रेती की प्राइस बढ़ गई तो खत्म। वो तो आपका यहाँ का है ना, वो तो यहीं से आप निकाल रहे हैं, वो तो इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना रॉ मटेरियल आ रहा है, उसकी प्राइस बढ़ गई है इस वक्त। वो जो रेती का ट्रक 8-9 हज़ार 10 हज़ार का मिलता था, आज वो 20-20 हज़ार रुपये का मिल रहा है। तो कैसे महंगाई को कैसे पूरा किया जाएगा, मैं तो नहीं समझता। हमने अपने प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं, हम नहीं बुकिंग नहीं कर रहे हैं, हमने रोक दिया है बिकॉज कि हमको ये नहीं पता कि हम किस प्राइस में बेचें, आगे कल क्या प्राइस हो जाए। क्योंकि स्टील की या सीमेंट की जो आवाज़ आ रही है वो तो 2.5 लाख रुपए की भी आ रही है, वो ये भी आ रही है कि जो सीमेंट है वो शायद 1000 रुपए की हो जाएगी। तो हम किस प्राइस पे बेचें, हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आरिफ जीवा साहब, आबाद इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? आबाद से ज़्यादा तो मुकदमा अपना किरदार अदा कर रहा है। मुकदमा हर जो है वो हफ्ते इसके ऊपर या मैं ख्याल वीकली प्रोग्राम कर रहा है। तो आबाद तो आपका शुक्रगुजार है कि आप जो है वो आबाद तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, हर जगह के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन आपका जो चैनल है वो माशाल्लाह से वो मेरा ख्याल है कोई साल भी नहीं हुआ, और मैं देख रहा हूँ आजकल आपके चैनल्स को, तो माशाल्लाह से जो है वो आपके व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, आपका चैनल देखा भी जा रहा है और आपकी आवाज़ आगे बढ़ भी रही है। तो इसी तरह से आप हमें जब आप बुलाएंगे हम आएंगे
और आबाद जो है वो आबाद के जितने जिस मेंबर को जिस आप ऑफिस मेंबर को बुलाएंगे वो आपके पास आएंगे। और आपका शुक्रिया कि आप जो है हमारी आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर पहुँचती होगी, भले जो कहते हैं कि नहीं रेंगती लेकिन किसी न किसी दिन बिल्कुल बिल्कुल हमारी भी कोशिश होती है और हम चाहते हैं कि आबाद के मेंबर्स जो इतने बड़े मसाइल हैं, आवाम को जो है सस्ते घर चाहिए, उसमें जो अपना किरदार अदा करता है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या जहाँ पर हम अगर नस्ला टावर की बात करें तो सब जगह नुमाया किरदार है। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी कि ये जो कार्टेल है, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको टूटना चाहिए। और इमरान खान साहब को खुद इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके खिलाफ जो ऑडिट, जिस तरह से अली तौफीक साहब और आरिफ जीवा साहब ने कहा कि जो ऑडिट होना चाहिए सेक्टर का, तो ताकि जो स्टील की कीमतें और जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, जो कीमतें बढ़ा रहे हैं वो कीमतें ना बढ़ाएं और आवाम का फ़ायदा और आवाम को जो है लो हाउसिंग जो एक घर होता है वो मिले। अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।